जोहार समृद्धि हैंडलूम रो गोटे नुआ वीडियो को आपण मान को स्वागत। आज देखमा किसीटा सप्ताह लवर लगी सप्ताह कलेक्शन आनीचु सावित्री लगी देखुन पहला कलेक्शन एटा देखुन ट्रिपल सप्ताह अच्छे देखुन स्टार सप्ताह देखुन तार आंचल हवा आउ एटा देखुन तार ब्लाउज पीस तार फुल बॉडी हवा एटार प्राइस हला 10,500 टंका। एटा देखुन गुटे तले सप्ताह हवा गुटे लाइन गमला डिजाइन अच्छे पिंक कलर अच्छे देखुन एटा पूरा ब्लाउज पीस रे वर्क हवा देखुन तार एटा ब्लाउज पीस है एटार प्राइस हला 7,000 टंका। एटा देखमा देखुन डबल सप्ताह अच्छे शाइनिंग देखुन केनता आछे साड़ी रो एटा तार आंचल हवा देखुन এটা তার ফুল বডি হবা এটার প্রাইস হলা 10,500 টাকা। এটা দেখমা গুটে দেখুন ধড়ি সপ্তাহ আছে ডবল বর্ডার হবা সপ্তাহ আছে আর শাইনিং কলর রে আছে দেখুন এটা তার আঁচল হবা আর তার আগে তার ব্লাউজ পিস এটার প্রাইস হলা 8,500 টাকা। এটা দেখুন ডবল সপ্তাহ হওয়া তার আঁচল হওয়া ওইটা তার ফুল বডি হওয়া এটার দাম হলা 8,500 টাকা। এটা গোটে দেখুন গমলা ডিজাইন রে শাইনিং কলর মেহেন্দি কলর আছে শাইনিং টেক্সচার রে আছে দেখুন রেড বর্ডার হওয়া তার ফুল বডি এটা তার আঁচল হওয়া এটা তার ফুল বডি আছে তার প্রাইস হলা 7,500। এটা দেখুন গুটে রেড কলর রে আছে সবটা ডিজাইন দেখুন নিউ কলর ডিজাইন আছে এটা তার আঁচল হবা এটা তার ফুল বডি হবা এটার প্রাইস হলা 10,000 টাকা। লাস্ট এটা দেখুন গুটে ডবল বর্ডর রে গ্रीन येलो कलर अच्छे कॉम्बिनेशन बढ़िया अच्छे देखुन तार आंचल हवा एटार दाम है 10,500 टंका। जोहार।